that any human being who wishes to see the fulfillment of life completely, who wants to live a full, purposeful life, that he always takes every opportunity to listen to the scriptures, whichever religion he may belong to. But listening to the scriptures gives a very, very beautiful dimension to life, which is lost in the normal life. In the normal, whatever we see in this world, the normal method of living without the scriptures is a life devoid of meaning. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಬಂದು ಪೋಲು ಜೀವನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಹೀನವಾದ ಜೀವನ. ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವೆಲೇಷನ್ಸ್. Scriptures are revelations, and they do not only speak about the day-to-day life. They are opening the minds of the human being towards a broader outlook towards life itself. It is not a narrowed outlook, but a broader outlook. And there is a tendency, naturally there is a tendency all over the world, when we start talking about some religion or scripture, man also becomes narrow-minded. There is a tendency to become narrow-minded. But without the study of the scriptures, one cannot see the magnanimity of life also. So it is definitely advisable to every human being who wants to see the fullness of life, the widest spectrum of life, broadest spectrum of life one wants to see, one should go into the scriptures. With whatever knowledge one has got, language knowledge, one should read the scriptures. Second aspect would be, suppose there is a possibility that one is in a village, where normally the access to scriptures is not there. One should be in the company of the good people. So you find that if somebody asks you what is dharma or what is righteous life, if somebody asks you, then there are 4 criteria. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದನೇ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾಳು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಲೈಫ್. ಧರ್ಮ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಸೇ, the first meaning is that is dharma. Whatever the scriptures say, you ought to live like this. You ought to live like this. That is the first meaning of dharma. It is called as Veda. The second meaning of dharma is, if directly you do not have access to the scriptures, based on the scriptures there are many other texts. Whatever those texts will tell you, that is dharma. Then that also you do not have access. In the event that you do not have, then you see that in the good people's life, the people who have a very good fame, not ill fame, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಮೂರನೇದು. ಮೊದಲನೇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾ, ಎರಡನೇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾ, ಮೂರನೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, among all after seeing all these things, if you have another 5 alternatives, I can do this, I can do this, I can do this, then you have a choice of yourself. You can choose whichever you want. Your choice comes last. So the word dharma means whatever the scriptures have said. If you see generally, in a general manner, if you see what do the scriptures say, a very, very prudent, wise person will not see from the scriptures, he will not see what is different from the other scriptures. He will see what is common in the scriptures. He will not see what is different from the other scriptures, but he will see what is common. So you take the scriptures as one whole, whatever all the religions have proclaimed, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ you see what is common. Do not hurt anybody.
If it is not there in one particular and it is there in 5 or 10 scriptures, do not hurt anybody, then that do not hurt anybody is the common factor. Do not lie. If it is there in all the scriptures, then do not lie is the guideline for you. Be kind to one another. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡು. If that is there in all the scriptures, then that is applicable to you. So you must see the common factor in all the scriptures which is applicable to everybody. Common factor. What generally people do, because somewhere or the other somebody says that you are belonging to this religion, therefore you start looking only what differentiates you from the others. You start looking at the difference. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಪ್ಪ, ಯಾವ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ನಾವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸಮಾನವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಸಮಾನವಾಗಿರೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, do not do unto others what you shall not have done unto you is a beautiful, wonderful essence of the scriptures. But nobody tries to see whether it has been said in my scripture. Nobody tries to see. One sees only the difference. We keep on seeing the differences and we start dwelling in the differences. Therefore, there is always misunderstanding, difference of opinion. But what is scriptural knowledge? That which is common. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there is taking the Bharatiya scriptures. You take 2 Bharatiya scriptures, one Ramayana and one Mahabharata. Taking Ramayana and Mahabharata, if you take these 2, Sri Rama is called as Maryada Purushottama. Sri Ram is called as Maryada Purushottama. And then you will find that in the Ramayana also you will get the word Dharma. In the Mahabharata also you will get the word Dharma, because Bhagavad Gita is part of the Mahabharata. So you will get the word Dharma there also. So Dharma and Dharma, try to see the meaning of these 2. Therefore from Ramayana and from Mahabharata. Ramayana is from the period of Treta Yuga, Mahabharata is from the period of Dwapara Yuga. So you see in these 2 whether Dharma is common or not. Does it mean the same thing? Then you will understand. Same way, in the same manner you see from a Shaivite Granth, a book which the Shaivites follow, Shiva Puja, the devotees of Shiva follow. And you see a book from which the Vaishnavites follow. Vishnu Bhaktaru ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾದ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, nobody would even believe this one. The word Shiva means Vishnu. Has anybody thought about this? Vishnu means Shiva. Vishnu means Shiva, exactly. But why 2 words? Because that is the way the rishis have seen them. That is the way the rishis received the information. They have received this. So we find Shiva is different and Vishnu is different as far as form is. The meaning of the word Shiva, if anybody wants to take the dictionary, ಯಾರಾದರೂ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಶಿವ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿದಾರೋ, the one who is present in everybody is called Shiva. The one who is present in everybody, ಯಾರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೀವು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. You take the word Vishnu and see the meaning of that one. That entity which is present in everybody is Vishnu. So how can you find difference between, where is the difference between them? Then Rama Shabda you take, see the meaning of the word Rama. Rama means that person in whom everybody rejoices, in whom, thinking about whom everybody rejoices. Rama Shabdಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅಸ್ಮಿನಿತಿ ರಾಮ. ಯಾರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ರಾಮ, ಯಾರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಶಿವ, ಯಾರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ವಿಷ್ಣು. So you see, because we don't go deeper, don't go deep into we don't listen to these scriptures, we don't study the scriptures, therefore we are completely bewildered. We don't study them, we just by hearing somebody saying something, and then we listen to that and then we build up our own opinion and start arguing as though we know everything. So that is the way we have erred. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಕೊಡೋದು. Go to the stage and start giving speeches about this, not knowing the essence. That is where we lose track. So that is not the right manner.
ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಶ್ವವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್. So now you see here, again we are reading the scriptures in the most meticulous manner we are reading. We are trying to apply our mind to every single word there without losing track. ಇವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ರಾಮಾಯಣ in the presence, in the audibility of Sita Devi. So he is describing Ramayana so beautifully. He has spoken about Dasharatha Maharaj. Now further what he says, Tasya putra priyo jeshtah Taradhipa nibhananah Ramo nama visheshajñah श्रेष्ठः सर्वधनुष्पद्धनुष्मतां रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा प्रव्रजितो वनं तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहता शूरा बहवः कामरूपिणः जनस्थानवधं श्रुत्वा निहतौ खरदूषणौ ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया. See, now we have read 7, 8, about 6 verses we have read. Now in this we found the word dharma again, protector of dharma. So you find in the Ramayana several times you read the word dharma, and nobody has even endeavored to see the meaning of the word dharma. From where did the word dharma come? Same way in the Mahabharata you will find the word dharma. Dharma ಎಂಬ ಪದ ಬಂತಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. His favorite eldest son, whose countenance resembled the full moon, the lord of stars, nay, who was skilled in archery and the foremost of all bowmen, was known by the name of Rama. ಸೊ ಹನುಮಾನ್ ಇವಾಗ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ, ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರು ರಾಮ ಅಂತ. ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಧನುಷ್ ಬಾಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಹಳ ಅವ್ರ ಮುಖ ಬಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ರಾಮ. Now Hanuman has introduced the story of Rama. Sri Rama, the scourge of his foes, was a zealous upholder of his own character, the protector also of his own people, nay, the protector of the whole world of living beings, and defender of righteousness. Dharmasya rakshita, defender of righteousness. That is the most important part. So he was
he should look after himself very well, he should look after his kith and kin very well, and all the living beings used to look after them well, and he used to protect dharma. Not that he did according to his whims and fancies. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮರು. ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತನ್ನ ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀರಾಮ. In deference to the plighted word given to his own stepmother of his aforesaid father, who was aged and true to his promise, the hero, accompanied by his consort and his younger half-brother, proceeded in exile to the forest. ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ್ had given a word to Kaikeyi that any time you ask for 3 boons, I will give you. During a war, she had helped him. His wife Kaikeyi had done a wonderful feat. So Dasharatha Maharaj was very pleased and he said, you ask for 3 ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ according to her asking, she was the one who said that I want Rama to go on exile. ರಾಮ ಬಂದು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಕೈಕೇಯಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಕೈಕೇಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಏನೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ರಾಮ ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ರಾಮ ತಂದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೀರದೆ, ವಿದೌಟ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್, he said he took his half brother Lakshmana and then he set out to the forest. By him, while chasing game in that vast forest, were slain many gallant ogres, able to change their form at will. ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಅಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. He killed many rakshasas who were a hindrance to dharma. Remember, rakshasas were killed by Rama because they used to torment others. They used to hurt others. They used to give trouble to others. That is why Rama killed these rakshasas. ರಾಕ್ಷಸರು ಕೊಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರು ರಾಮ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಫ್ ದ scent in the forest through one disguised as a deer by recourse to a conjuring trick on hearing of the destruction of Janasthana, a part of Dandaka forest inhabited by ogres, as well as the death of his younger half-brother Khara and Dushana, Sita, Janaka's daughter for her part, was then borne away in indignation by Ravana. ಯಾವಾಗ ರಾವಣನ ಕಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮ ಬಂದು ಜನಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ವನಭಾಗವನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಖರ ಮತ್ತು ದೂಷಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬಂದು ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ. ಸೊ ಹಿಯರಿಂಗ್ that a particular place in the forest called as Janasthana, where these people were residing, the Rakshasa, that they were all destroyed by Rama, and his brothers also, 2 people, Khara and Dushna, were destroyed. So Ravana came in the disguise and then he abducted Sita and went away. So this is the story being narrated by Hanuman. ಹನುಮಾನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡಿದು? ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಮಾರ್ಗಮಾಣಸ್ತಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಸೀತಾಮನಿಂದಿತಾ ಆಸಸಾದವನೇ ಮಿತ್ರಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಮ ವಾನರಂ ತತಃ ಸವಾಲಿನಂ ಹತ್ವಾ ರಾಮಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ಆಯಚ್ಛತ್ ಕಪಿರಾಜ್ಯಂ ತು ಸುಗ್ರೀವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಸುಗ್ರೀವೇಣಾಭಿಸಂದಿಷ್ಟಾ ಹರಯಃ ಕಾಮರೂಪಿಣಃ ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವಾಸು ತಾಂ ದೇವೀಂ ವಿಚಿನ್ವಂತಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ಅಹಂ ಸಂಪಾತಿ ವಚನಾ
शतयोजनमायतम् तस्या हेतोर्विशालाक्ष्या समुद्रं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मवतीं च ताम् अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया विररामैव मुक्त्वा स वाचं वानरपुङ्गवः. We'll pause here. We'll continue the other.